الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واخلص لي عملي يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة جير بن ثابت وداغا كوني تسلاما كوني دنگا و تنين كوتا سوغون چلم پالي نانجمو الربيع الأخير ولا ثاني أتمندو كراغو atamundo karago hijri ancine wujunero komona gati do tampille do tannagate do sino hilli kason tamundo karago makenya nan ngemu miladi wujunu hilli do tampille sine aga kason tanjike kasu tamundo banandi ro hayri salan dersunya woni babul faraidi nya qiyam babu nyati وهاي ودور رسالة كده يجيبوا كمو هلدو أو كوبوندي تاكي كوبوندي وهاي كينيا لينكي إلا لغانا خيرين أسودا وندا وميراث البنت الواحدة لن يغارين بانخي هلان قترين يغاري كيرين يغاري aga bana gui haba halle ba walla ga bana gui ma halle aswan bana igo su ya kare su halle nya garin bane an care mu le nya garin bane kenya ni igo ntake hene ya garin take hene kinga hube utan kendi an nisfu takande na bure so angere togo ni nya ko te nya geni ba kasiginte nyagen ba katsin kotte nyagen kulle nyagen ba wala qaraga mundo ho gani waga katsin nyagaro net katsin nyagaro no ho dara aga nyana katsia kinchwa no gondi hurenke nya hongen ira munya gani ba su asu qimanga gemekebe na tagandi hillo le nyagare ke ahoni kenga kundi kenko Allah subhanahu wa ta'ala andi kenko liqawlihi ta'ala wa in kanat wahidatan falaha nisf le nyagare nganani bane ajope le nyagarun pilli wala le nyagarun chiki wala nakatari kunya kenko sulusani gella ganani le nyagarin bane ani nisu nyawut wada ko nanda nandangi wati fella nunni tumwa al-furud al-muqaddara fi kitab Allah 6 huwa nisfu wa fella ngume akhalle huwa gani nisfu nya soro hilin ta kapedi sire bana khalle ngani wal isnaini ath-thuluthani wal isnataini fasaida as-sulusan ya raunde mirena wal isnataini fasaida as-sulusan ya lenya garu hilli ma hube ga ken kamma daga na kempe kan ta kebe wogatu lenya garu hilli na buren takandun cikkom pillo kenya ni sulsan angana na burenya takandu sikya hillo ke kenya to ni sulsan bane to ni sulusu igana tan na sulusu nya awa musannan antini meni na sulsan bo lenya garu tammi sulsan kemere nya gare sulsan misali ndi sala sere gana karari le nyagarum pilli to adima angana na bureke takandu sikia takandu ko hilli le nyagarum pilli aho ni kenga le nyagaru tammi su kapaken fa in kasurna wa in kasurna hana har amana walau kasarna har gana gobwa lam yazidna ala sulusaini shay'a ho sunta kapa kin chulusaniti ken chulusani ho honti kape nanti le nyagaru hillo ni na buren tagandi sado sike awa wodi hillo to di kin le nyagaru hilliya gella ganani le nyagaru ngananya nagato karagon kawa ho kapasado ko hilala esigi sheya ke
an kalle maronte awari ani dirin karabane bon bo yogono anyana inati butundo inati fa in kasaruna gella ganani lenya garungana hal lenya garungana gobalem yajidanna shay'a inda hoyne su jongini ala dhalika sulusani kenchulusani kenchulusani hadithan anunga farenga sallallahu alaihi wasallam aba musa al-asari hadise ageti idun wori farenga sallallahu alaihi wasallam adi sulusanin kini nisfun kini lenya karenga na awa sudusun kini kismere ya karenga wabnatul ibni kal binti wasasa digaminga hube kamma ketati lenya karunga na har goba sulusani nyanyani da ke hami hallan kutelle nyagaru bane ga kebe kene hillo walla hube ga hillo kamma ikhay hongeni kebe nisfu ado sulusani wasasa harni menu konanda sasa kisimeri ya gare kan kisimeri ya gare lenyugo lenyagare lemme ken takente da yugo mada ya gare masu antiro no khedi wabnatul ibni kal binti lenyugo lenyagare ngako lenyagare mogo iza lam takun bintun gelle lenyagare nganta baranga gelle lenyagare nganti baranga bo oti lenyagare mbane ani na buren takande nyawutu kisimeri ya gare mbane agana kali lenyagare ntino anasi kisimeri ya gare mbane mbatenda na buren takande mutu agana ni lenyagaru hilli oti ya sulsani mutu kungantino kisimeri ya garu hilli kana sulsani mutu iname bate mutu okukundu sasa iname bate mutu yogo bate mutu ka aranta akhendi hoke wutu ka yogo di agana sereke be bate mutu awa takenti mante mutu wa kadhalika banatuhu lenyu ati awa ibnatul ibni wa kadhalika banatuhu kiten kundunya kisimeri ya garun gobon kai kal banati kan ko kisimeri lenya garun gobon nya khadi fi adamil banati lenya kusu gadi lenya garun gantino ngani kagana lenya garin bane ngi palasinga kisimeri ya garen lantani su kitana lenya garun gobon lenya garin bane ngi palasinga kisimeri ya garun gobon lanta sulusanin kita ini me kata na kundwa sasa yogora wati ni sasa wati kisimere ya gare awalle nyagaren palasun mutu alle nyagaren palasun mutu minna hagare diga men pankana kinanga ati gelille nyagaren gantino agana ile nyagaren gana inonga kisimere ya gare nyana kammo dini hillani lenya gare ngana ibane kisimere ya gare na sudu sumutu walla kisimere ya gare ngobo ina sudu sumutu tumundi kagana ni lenya garo ngana nya hillo ibane kisimere ya garo bane ageni ba walla hogobo nya gani kundi yo konkoro o hon takine na gantani awa sadaka gantani de kisimere go gana ni kehinia ana adina ya awali zakaru misla hajilun say fa in kanat ibnatu ibni gella ganani sere gana karadi mere nyagaren ibnati ibni ati fa in kanat ibnatu ibni fa in kanat ibnati wa ibnati ibni albono dia fa in kanat ibnatun wa ibnatul ibni وإن كانت ابنة قل كراهورك كذا أجد كوبنو تقو أي محلان قتل نغارين باني وابنة الابن وابنة ابن أدو لنيغور نغاري كسمري نغارين باني لنغارين باني أدي كوا تقو فللابنة النصف كسمري نغارين باني ado lenyagare na buren takande mutu na buren takande mutu walibnatil ibni as-sudusu kisimere yagarin bane na sudusu mutu
tamamu sulusain tamamu sulusain ana sulusanin timmandi yere bane ani ferla go ga wutin nan ko ferla yananya awa ferla tanay khati ananya ferla tanay sere gana kara adire nyakarin banen to gadi kismere yakarin banen wona misal en do hondanda ado ihaba burem paba ana na burenya menumi misal en adi wujunu tummi toko anna wujunu sikikini le nyakarenga na wujuni bane kini kismere yakarenga haben na wujunu hillutu anyame boyere kundu kisimere yagare ke kundo ahagari kebe wutu ke hini lenyagare nga kini lenyagare nga ni bane yan kagana lenyagaru nga nya hilloi sere karadi lenyagaru pille togo adi isare habe di kisimere yagare lenyugo lenyagare anni na bure nya na menu me kuruku ha kuruku lenyagaru hille kisimere yagare bane ado habe angana bure nyana tum avina bane wutu sudus le nyawru na sulusan mutu kutenna kini habe asibo yo kena akharam mo kana bure ngana so baranga ketani mininyana amba na bure nyana sikwa ana awa sado hilikini awa angana sado hilikini le nyakarum pille ana bane ngene habe kisimere garen ka akhenu parce que le nyagaru nya hillo sikoy nanduguta aken kanu mi gana sadaka nyaada ka gana ni kisimere gare agi kisimere gare ngari gonga kehine anya le nyagaru hilli kisimere gare kisimere yugo do habe ani masala nya menume ana na burenya tumu habe na banut ado kenna sembe amma ga hakalelo hotana riketade le nyagarum billina subsanu mutu nagato men to bane kismeri gondo kismeri agare na utu aranti tagandini naga ay in gollo ni sikwa anna sikko ketu tumurana tamudo se agana tamudo sego awa e umallo shaya akajo madruba fi jijo sam masailan ni tumu bana ni habe magana habe sigran ana sikko sigra bana wut sikko le nyagarundi nagato awuto ina nagato sigranu sikkuto tamudo hillo isoro hilli kismeri gondo kismeri agare di bana awuto ina bana taquranu sikkuto wa wale kismeri gonna hillo wuto kismeri agare na bana wuto bo kiani ke awa tusuro anyana kundo ayaka kisimere yagarunku ikun cancin juniata le nyagarunga nya hillo isu igona nyike hinia onda fa in kathurat banat al ibn lam yazidna ala zalika as-sudus shay'a gelli kisimere yagarunga wa in kasrat banat al ibn gelli kisimere yagarunga na gobo wati bane gana sudusu nyanya da ka kisimere yagarunga misale nya karagoy le nyagarin bane kayni kisimere yagaru karag lam yazidna ala zalika as-sudus shay'a onta ho sunta sere angumenta ho kapa sudusu ke isu kapa bane kade isu kapa bane kade gana ko bane kede keda bane kera ganti takande na ganna drebun debere wati misa wode kisimere yagarin bane do le nyagare mbane do habe da misalen ko ha misalen di serega na karasa za di lenya garin bane toko do kisimere garu karagi do habe andi na burenya tumu kisimere garu awa habe di sudu sumutu bane lenya garin di nisu mutu sikko menumen awa bane kenkini kisimere garu karagiya aranti takandi naga bo menumen toko sasa bane an toko bane an to gandi ken cagande katte habenga me kha problem manyeme yawa bane ke be ken le nyagarun karagi aranti tagan naga yin ko lon karaga na ketu menme de anna ketu tumudi kisimere arun yin ko lon karagi anna ketu tumudi bo kebre tumu awa asigranu karaga nya menme tumu sigranu karaga
tanjike umallo sa khajahu madruba fi jiju sam habe nyaagel bane awutu hananga na bane tawranu karagutu le nyaagare anyadi sikko awtana sikko tawranu karagutu tamdo karaw kisimeri agaru ncoro karagi nyiri bane awtu di bane tawranu karagutu ho gadi bane bo kebere bane kebe ga togo anaketi karagode gadi habe na awtu ka wontitini a kisimere garunga gobo bane kebe nya gan kawa toko kunnan kinala anti kinene aha illam yakun ma'ahunna dhakar na gella ganani iya go ganti kehnya ini sudusu ke bane awutu sudusu ngaga na wuti le nya gare ngede ni sumutu kenga ko ni hotokono watoko sayla le silinya na tumwai le nya gare ndi ni sumutu sik itawande mutu sikko kisimere agarundi isudusu mutu bane hillo haka toko aha kempillo aha wama baqiya hobe gana toko keta lil asaba kenna asabanya kenna daga haban kancuro habe ganonga gidanyugo huren gidayugo ganonga wala akhiya gare gano pase akhiya garenga awanya na la sabanya ke hinille nyagarunga ko geda Abdallah ibn Mas'ud do Aba Musa khayke be konanda am pakle ngodi Aba Musa gere khaybe takanti Abdullah ibn Mas'ud gere guruja o ko antini nanti a ketake awa usaji ngari takande kundu keta wona toko kundu sonko na magagri tongune fare jabe no baygo soron po suru Abdallah ibn Mas'ud ri idi Aba Musa al-Ashari de khayen takandi soronga na takandi nanduguta bo amma ga diga munu ke ne khaye nanti haraga gana Abdallah ibn Mas'ud be gono kharam ga gana tirndi ngeri ko mo ko bani yana kundunya agari di tirndi ati agari ko mo ko be ngaga na ko kundunga sun kasanko ko aga sanko mo ko akusa sanko yon ko dubane pase adi tongum putu kama uta kanne maga poserenga na tongum putu an ka gana ranga an utari tongum putu an kusanta ille tokini daba tengando hobrende beri misale ndorati ni mi andi jamba pase ampa kama marasana gasi maneni tongunya di nanya kanti tongudi gelange ngeli marsa yogora warna kama na yagundi Abdullah ibn Mas'ud Aba Musa al-Ashari di tirindi lenya gare ado kisimere ya gare do akhi ya gare di tirindi ke kay Abdullah ibn Mas'ud hilan takanne no Aba Musa andi takanne kisimere ya gare lenya gare lenya gare do kisimere ya gare do aga ya gare nchaqige wona misale kenen aga ya gare igeri itlaqo nya kendi aranya na saqiqe aranya na uqtilab bin aga uqtilu ummin kempe pasi kenta kay kitana ke ni lenya garunga binti li ibni uqtu shaqiqa aw uqtilab allatin uqtuta shaqiqa wari ko atoko ide Aba Musa tende adi nisungini lenya karenga na nisungini awa utu saqiqa adi kismeri garen kanundi pasa ken daga do Qur'ana na sunye Qur'ana te ho in kanati wahidata falaha nisf adaga aba ayile garebe ga suratul nisa ile garenga agati yastaftina ka qulillahu yuftikum fi kalal ini mure halaka laysa lahu aqu wa lahu ukhtun bo adaga nanti falaha nisf takandenga wa lenya utu saqiqanda wala utu labinya gani Qur'ana di nisfu ngo ku hilladi adnisu ngino ku soro hilli bane utu saqiqa wala utu labi utu saqiqa ngantano wala lenya gare bo kebire akenki de Aba Musa kiti to Qur'ana jahirunya bo kebire ageri keko ati khagana haru Aba Musa tirnda Aba Musa Abdallah ibn Mas'ud tirndi akawati nukundu ida Abdallah ibn Mas'ud tirndi ata khenu asanku khagana ako kundunya ko ageri ko mogobe nanti kan kono kunda ikhafi isanku ko awasa aka sanku
kai kunata Allah iwa ke ke tagandini ko Allah farengeri tagandi mo be sallallahu alaihi wasallam bokiya ko inin nanti ke kundu ade munyana Abdullah ibn Mas'ud agadu ngori farengeri tagandi mo be ade na burenya sado tummi anya sado tummi na nisfun gini awa lenya karenga binti nisf binti lebuni ade sudusun gini albaqi ade kenkini aqiya karenga ta'siban okiani to anunda delile nyananti aqiya karenga na keni lenya karunga anta ferla kitana an ho to konte nyawut na kaida yogo wanunga faraidun ngumunga kono nanti ijaaru al akhawati mal banati asabatu yogono atini ti hadise nyana ka hadise yere kundu sunnatul fi'liya nyana ka sunnatu qawliya farimma ko sallallahu alaihi wasallam nanti kadinya kundu kay medinya kundu awose pasi farin incerande gani hinu dantanto ay agedi kibe ko hay agolle ngama kinye pasa hinu yogono ko na agolle makinye bo adi ado gadi agari kibe golle hara diga me gama wura kama agari golli agama golli do lojuru sababu sunna yan o hakaja agari kibe ngori serenga deberni akuru ada kama nchebetin da kama ma hoko akan farin je ki asu ken kan sunna yan ken ga farin ta saka mono sere sallallahu alaihi wasallam ga hobure nya deberni agampaini ti sagamanga wala ikenanga nankuru ko ku ganyana mawakabela adi saadu ni ko tayo gane sada ibn abu waqas aga sali jiregen aga jinya na wati sada ke bonondi ndakan mini ya saad ma hada sar ke bonondi ndakan mini saadu ti ya rasulullah ti sali jiwute si bonondi ndia ken kadiba ati haranga nanyo ko len kannenye maka jinku pakopa bo yere kundu ke kundu lenya garu ngana ni nokusu ki agya garu ifer lambon isiki agi gum palasinya isiki aina hokutendu hokutega na to ina auto hokutega ma to iwa kenne kenina ya hillo ay ka hol lenya garu ngana nya haribane kisimerenga nunga haribane agananyi walli ga goboa agya garu ya gara gumbono pew ikehini awa agi gum palasinya ini isiki agi gum palasinya agi go nganani baranga hurelle nyagarenga nunga hurenga agi go ngano hurelle nyagare ane takenya utu walla hogo bonyageni na sulsanu mutu kutebe gana togo awa agi gunna utu takira kutuntenta agi gunda bo agi hurenga agi yagaru hurelle nyagaren tana kisimere yagaren tanu ini ferlamuru nisu wala sulsan amma hurelle nyagarunga nanyi baranga wala kismerunga baranga hurenga ga yagaru ifer lambono ya khaterin kene aketa le nyagaru ni fer lamu to hoga na to ina auto hoga ma to ka ina perdi boyere kundu ko tenya ni siri awasere gebe awalla samana kayen takandindendi pasige qur'ana gedi niskebe ko i haklenga to ko do kenga me qur'ana ri konanda aga yagare mbane ganai qaru le nyagaru ngana maken konanda anyana kam mo kendi me kondi ken konanda rasul sallallahu alaihi wasallam bomma tu hada maremme gella ganani anke ngasake nan tanke la menya tunu nan di jahannaba wano few rasulun cababunga hay sallallahu alaihi wasallam ammenya tunu nan di aljanna wano few rasulun cababunga hay sallallahu alaihi wasallam saketanga dukisini jahannaba do aljanna mo gobe am andi kesu tite rasulunya sallallahu alaihi wasallam gelange ngagana yille siretana kitake nyan kote kamatanga kendigan kannen dorono anga kendigan kannen Allah rasulun digan kannen kane tisire sire nyane kundu wallahi nge koni jatindi nge ma turinte sumar hube gan kotanken kidina khibarendi anga ille ne tinanni siretana digame ndorono na ken ngara faren kallen kan ngema ser sungara gan turun tanken
parce que Allah men ya tunu nanti jahannaba imme wano ti aljanna imme wano saketanna muru saketanna du awa kisi gollende beri ke yugo kore halle angana yille ken kadigan kan cebetinten Allah tankenga sere tana wutu tanken karamugani kenga walla kundu do kunma am paklena tan anno kisi وإن كانت البنات اثنتين جلل نيغالو ngana hilloy لم يكن لبنات الابن شيئا هو سنتا كسمري يغاروندا كتا إلا أن يكون معهن أخ وغاندا غنانيا اخي غناي كهنيا فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين ويرو كندو kudingira menu fokalenti misali seren karadi le nyagaru hille togo adi kismere agarin bane togo adi haba tugunne togo walla haba khore angana bure nyana sado hille anna sado mpilli kini le nyagarum pilli sulsani sada bane ke ba to anna kini huren pa ba tugunne huren kismere agaren kana akhenu pasi meni sababu ni lenya garim bane ngaro kehini awa kismeri garim bane ngaro kehini lenya garim bane ngano ko ke baro sulusani yade meyere kundu lenya garu nyimme di sulusani timandi ay imme di sulusani timandi ko sasa habatu nem pagadi ke sada bane wutu kismeri garen kan ati illa an yakun ma hunna al-akh gandanya akhi gana kehiniya jawa iri andi kege me tagandi kundulenki kumbene idan khiri kate qetanai idi serenya ankarari re nyagarum pilli togo adi kisimeri yagare doi kisimeri go do habatu gunne antin meni anati habatu gunne lenki ga khanu anana burenya sado sikki le nyagarum pilli na sado pillutu bane togo bane ke bega togo kisimeri gondo kisimeri agare inawut o kharam mo to da yere kam mo ati kisimeri agare kisimeri go na bane kawtu anati misale nyana anati kisimeri agare nda ike bane ni kawtu pasi ken go ta khe go haga ta andi doke aba tugunne wano le kisimeri agare kan an ka khalna era nati ike almo jangwar na hinne ko anado o sar nondo islamin prenju atanati ay ikeni awa nyegenya anken ji nyegen pankanya ni jinga angeri ngori ke daro le nyakismeri agarenga khenu ama akhi akita ke hinudu ngega nji kenya nanga awa naro kehnanga bane kebe ga togo isoro hilli igona hillo kita ya garena bane kita ranti takandini bo ina nyamenia ina inkisar anna sikoketu sikodi anya menu me kobu amallo sa khajo me duruba fi jijo sa asaila ngenyi awa sikoi awa keri menu me kita hillo isoro hilli di hillo kita ina hillo sigiranu sikuta nyatumu ho hona sikotu bane sigiranu siki kisimeri gondo kisimeri agare yugona hillo kita agare na bane kita haba tukunna kan oke misale kundu ogana hay oge do karamo misale kebe ko kundu sasa so ningan kannendi iti gidanyugo abogo kandi ngirai so ningan kannendi gidanyugo gidanyagare inati parce que ngida yugo ado ngida nyugo inte bana de gida yagare ado gida nyagare inte bana son kankan higetin no kusu gida yagare gidinya ide khamwa gidi nunu ke sugundi igeti gida yagare hako inanga nanti yagare nya haike an qasiya kati gida yagare nya haike an qase kigeti gida nyagare aranya nan yang qase aranya na an qasan gida yugo ado gida nyugo intabana
angana ti gidanyugo no khususoni kan kamukana angedi nunu ke hoy gidanyugo bokenga ko ni nanti ke yagare kunduge tingidanyugo nya hayke su awa anga khi aginya ni aranyana an kase aranyana yagare ken kase kage tingida yugo nya hayke angedinya ide kamu angida yugo nya hayke kenken force nanti ke yugo kunda an kasa ke yagare bokedi hamu ga bogo hube so ni kan kannendi abogo gidenya kote masere ngoro hube raga hankene serenda na gidanya karemba seren gidanya kare anga banna araga rono karaman anga jangan nokondi sakete ame ho ya gare ganati iwanna katin kanun dinanga ha ya gare tana ganati yanna katin kanun dinanga nan gidanya gare to ko barang as arono bane awa ko kadi bo gidanyu gonka sere tana ganati yanna katin kanun dini an gidanyi gonga an gidanya garenga allono bo iti soni kan kanenda kuti kenya sorobe no hilliga me qotondi gidanyu gondo gidanya gare ini me qotondi ne irame de manasiri ma hitu sumbube gamali ngode kenga sumbube ganali ngo gidanyu gondo gidanya gare alungwen nan angati na alungwen nan qoto wala alungwen ngatele nyoro awa saran say lemmedi sarana lingwe nyimme serendi gida nyagale la hinu yogo ni metre tene dome anda ancara no lanti kende berne yo ka sumbube gamali ngo kenken Kenya kunku ni tahar simmene me arno kis no kis sake di gida nyagale be kan kasanga duwa anu ngana ammane ha ayo go da dam bambu nam me tan nyanke nam boy gebe aha وما فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين بغير كندو ona hamu iso hay category bane kisimeri igo kisimeri akal harni digame tana konanda kadi hube do ke khaga bakameur وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن amangol aganani ki igo aga awaya gareke wure kana zalika bainahu wa bainahunna kadhalika mana li zakar misal hajil say serenya nkara adi kisimeri ire nyagarim banen ire nyagarum pilli to kehini ikisimeri yagarenga kehini iqoge gonga soninko iri jate mutum minnai itimeni lemme kisimere qoge sambalaqe galaqinona bo sunungo ndi simma i hoyen kampe kayde yeli ka idangi yereba ni to akon kampe reba kisimere qoge sambalaqe galaqinona Kogolung bon ese kogolung Kenya heti sambala kege kismeri le moyen ko yo ko ma sere igati no kogolung ko sinati lemme kisimere anke ko kogonga na ya garebe akengana tini mtire ben ka na kogolung yan ana te kogolung yan bo kella wanyana bo yera kundu ati tahato gella gana sasa akamankara adire nyagarum pilya to ado ikisimeri ya gare do ixoxo lingo ixoxo yugo angoto kisimeri ya gare ke ado hurennan tinta dina xoxo ke me ken xe ngana itakandini ixoxo yugo ke awaro no xe ndi xaranta bane ke be ga tokko angana na burenya sikko kisimere garum pilligeri lenya garum pilligeri hillo ngutu bane ke be ga tokko bane ke tella asabu nyai asabu tana sukantanu nga habatu nuga nunga o gidayugo ganunga o ko gaygo ke adan kawa anakini na ko gaygo nga ke tawatina mbane ani ke kisimere gare ngatini nkera ampa bani kategoria
kan pa banta he sasa angam pakaire su ke kundu atelle kini hurenga kunundo awa habatu kunno kan ke ngani huren bonchonga ngake daga kini nanga nge ga do huren nan tinta dinan tanken kan ke ange ngeri ke kita yuga kunyandi kinanga ka ndanga kapedi kebiro ko yugo ke ado awasa kisimeri agareke iswa kape iswa nyana kategori bani inanya meni aketa ananya kwa godo akiyagare iganan tirinde qendi nanti kandingirani yugondo yagare nganyana li zakar misla hajilun sayin nanyi daraja nun tinyara annati yerean kenga he kentinyana misu daraja nun nyara bo kebire yere kundu oti go nyaado hurenna latu ya hareki ado hurenna tinta parce que kisimere nyaado hurenna tinta dinanta ko renga kaganya akisunga su ko rekenta hokitana agana istirega ankara adi ire nyagarum pilli togo do i kisimere yugo do i ko yagare kenta hokita akenga khenne beri sere wado huren naga hube gan kenden tadina ta kenga ko yagare ado kisimere yugo kullantinya na le zakar misra hajilun sayin kellantinya kagana yagare nyaado huren gan tinta ko gedu ko mo kebe kisimere yagare ado ko yugo iwa awasa kapale zakar misra hajilun sayin kona tanda nan mo gontu yere kai wogete ko yugondo kisimere yagare nga kappa amma ganyi bane de ibane here agana ibane gana ni takap serenga ankaradi kisimere yagare ntogo adi ko yugo kenta nyana li zakar misla hajilun sayin ibane agene angana bure nyana hillo kisimere yagare ni tagande mutu kutte benda to ko yugo nawto kangiri ngori iga kehina nyali zakar misla hajilun sayin kisimeri yagare mberem benti gilli kamunya di betten kose atogo anan kinye nyaita akusari jolo bette yogo kengeni kokoygo hakisine nan kanu yere kian onda wakadhalika law warisa banatul ibni ma'al ibnati as-sudusu akunduani kisimeri yagarungalli igake awa sudusunga kehini lenyagarimbanenga wa tahtahunna banatu ibnin ma'ahunna lenyagaru tanawi ure lenyagaru tanawi ure kadhalika atikunduani lo warisa banati li ibni mali ibnati sulubi as-sudus kisimeri yakare ngobo wala kisimeri yakare mbane agalla gedi sudusu mutu kehini lenya yakare mbane angoto ge nyuhube lenya yakaru hillani kayere lenya yakare mbane nyani kisimeri yakare mbane nka lenya yakare ngedi ni sumutu kisimeri yakare mbane wala kisimeri yakare ngobo idi sudusu mutu aha watahatuhunna banati ibni ma'ahunna zakaru awa kun kawure kisimere yagaru kuure lenya garu tananui kulle nyagaru khabenu ga kemure igo wa kehiniya aha onda kana zalika bainahu wa bain akhawatihi kana zalika ma mana zalika mana kana zalika albaqi bada nisfu binti wa sudusu banati ibni albaqi ananya awasa baina banati ibni banati ibni wa bana wa ibni لذكر مثل حاجة الأنثى أو من فوقه ولا هو بيجي كما من عماته قال لي أباينوا قال لا باينوا ساسا يرخا بوخا كو دينغرانو خي خرانغي فكان كاتينيا وتده
parce que iron tenyan men nokondi seren karari de nyagarin banen to ko kehini kismere yagarin bane kehini kogo yugo bana do kogo yagarin bane afami le nyagarin bane kismere yagarin bane kogo yugo bane kogo yagarin bane ana masaila nyatum kisime le nyagarin na itakande mutu siko kisimere yagaren ni sudu sumutu bane menu men to hillo kebe ga to anakini ko yugondo ko yagarenga aranti takandi ni naka anya siko andi hillo kini soro sikya anna siko dana ketu tumuri anya tamudo seku o mallo se akajo madruba fi jijusa le nyagaro asiko anya maga masaila ngi tumu ana siko ta qur'anu siko ta gemme ko kisimere yagare bane anya magana bane ta qur'anu siko ta gemme siko ko gay gondo ko gay yagare bo hoy bane anyi hillo anyi magari hillo ta qur'anu siko ta gemme tumu ko gay gonna na ka tawtu kisimere yagare kisimere ko gay yagare ana hillo bo kenike ako atimeni أو من فوقه من عماته تحتهن ولا هو تنا يغرو تنا وكهنيا كن يغروغي وره يوارونو كهنيا boyeraga fokangillera kaya serenyankara adi lenyagaru bane to do kisimere yagari bane do hoge yagarin bane do samballaqi gubane ado samballaqi yagarin bane ari kuto bo sasa hoge yagare ki kundu igonti kehna kenga akempa ekeni baranya sasa igonti kehne parce que aranti kapa kisimeri yagare kay akempa mulla nan kanwa kajaga samballaqi yugumada ya garima wakam bo sasa in masaila ngana tumu le nyagarendi itagande mutu siko kisimere yagarendi itagande sudusu mutu bane ko ga yagare ngano adigamenta kemma samballa kere nyugondare nyagare le to kunga hillo kubenu gano igutu ko ga yagare akenya ruren nan tinta dinantia anati samballa kere mukuda aga bayanin ke mina ammati aga bayanin ke pasiga aga haba gambirene ngeda aga haba ni yana li zakaru misla hajil insan me aga haba ntayre nge agi golle munya na aga kuma kibire samballa ke angendanga anga yagare kebe hay kundu aga baya hay hoga yagare ke kisimere yagare ke mbegi di pasa kendi sudu sunkita bosasa hogo yagare ado samballa ke yugumanda yagare mai so haka pasi ko kebe gato iso haka peri sasa ni masaila nyana menume masaila nyatum masaila ngayatum le nyagare ndi takande mutu sikko kisimere yagare ndi sudu sungutu bane hillo be ga to andi kini samballaqe yugumanda yagare ma bane do keni ko yagarenga nya menume nagato andi hillo kini ani yana menume aranti takandini anna nejir bena rusu wasaha nagato hillo kini soro nagata antini mene tawafuq nisbatu wifqa ruus anati tawafuq bi nisfi nagato ga kini hillo ga kini soro nagata anya tawafuq bi nisfi anna ingollo kuna gati sagandi kati takandenga hillo hillo ange sagandi kati hillo iketa amba hillo awutana keto asil masalan anya tamudo hillo o mallo sha khajo madruba fi jijusa masalan ngi tumu kismere yagar le nyagare ndi menume wutu ada sikko dana hillo taquranu sikko tumu kenya hay tamudo hillo takandenga le nyagare ndi menume wutu bane taquranu hillo kismere yagare e ko yagare
ado samballaqi gumanda aya garima idi menu mewto hillo ina hillo ta qur'anu awa hillutu amanya nakatoyba samballaqi gumma ana hillutu ko ya garendo samballaqi ya garima ho hona banewtu irsala mirasuge irsala mirasuge an gana ngori kundo antine aho intenyani kage dirigi mogobe an gana kharaye kharam mogondi ontitina adam bagade adam baga ontitina adam baga khebe ke to awade kaiga khebe walla nguranga kontene allogo afami ati أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من دخل في ثلثين من بنات الابن أما angel masaila nya tumu le nya gare ngedi ini sumu tu sikko kisimere ya gare ngedi bane utu bane nda ko sikko tumu no gonda nya menume sulsan yani bokebere akemba lora kita sulsan ndi kutekebe ga toko kisime ko honu kudo samballa kuku ga ken tagandini kisimere ya gare ke ken tagaron parce que akendi lomo ko kita awa hoende qeend kandi sulsanin qayere akupa na hay anna le nyagaru nya hilloy angana le nyagaru nya hilloy masaila ntaganya na tumanya na sikwai le nyagaru ndi sulsanu mutu kismere garen to gombono ko ga garen nganonga iswa khenura mun fase hoy wonti kayne jaga samballaqay gumanda ya garin manganonga samballaqay go ke bane de ahay samballaqi ya gareke kapadu na khoge ya gareke kohudi na kisimere ya gareke kohudi na hobane ke bega to na atakandi na gali zakar misla hajilun sai akhul mubarak afami yalla lagana afamu do assalamu alaikum wa alaikum assalam atirnde wodi